مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفرنسي sans arrêt الفرنسية دون توقف. درسنا اليوم les adjectifs de nationalité، صفات الجنسية et les noms de pays وأسماء البلدان. تكمل الدرس الماضي. رح نبلش les États-Unis الولايات المتحدة. طبعا بنشوف هون في عنا les États-Unis لأنه جمع États-Unis، في أكثر من ولاية. ملاحظ في اس بنهاية الإيتا الولايات، بنهاية اليوني المتحدة في اس. والادجكتيف ارتيكل ديفيني والضمير تعريف هو لي، بما انه لي فحطينا او هون aux États-Unis. Nous sommes américains et nous habitons aux États-Unis. الجملة الثانية nous sommes américains et nous habitons aux États-Unis. américain américaine. nous sommes نحن. ننتقل للدولة اللي وراها. La France. Vous êtes français et vous habitez en France. أنتم فرنسيون وتسكنون في فرنسا. Vous êtes française et vous habitez en France. كمان نفس الشيء la France féminin قلنا en France. Français française. vous أنتم أو أنتن حسب إذا الكلام موجه لشباب أو لبنات. الدولة اللي وراها l'Inde. Ils sont indiens et ils habitent en Inde. هم هنديون ويسكنون في الهند. Et ils sont indiennes et ils habitent en Inde. l'Inde بلد féminin فحطينا الأن. الدولة اللي وراها l'Italie. إيطاليا. Il est italien et il habite en Italie. Elle est italienne et elle habite en Italie. نهايات نفسها مثل syrien par exemple. Italien. IEN. Le Japon. اليابان. الصفة بتصير japonais. Il est japonais et il habite au Japon. بما أنه masculin قلنا au Japon. مثل au Liban au Brésil. Elle est japonaise et elle habite au Japon. هي يابانية وتسكن في اليابان. Japonais japonaise. Soudanais soudanaise. Et aise. الدولة الأخيرة هي أفريق دو سود. جنوب أفريقيا. l'Afrique du Sud. طبعا féminin الأبوستروف بنكتبها إذا بنحط مع ضمير التعريف فبنحط الأبوستروف. Il est sud-africain et il habite en Afrique du Sud. هو جنوب أفريقيا ويسكن جنوب أفريقيا. Elle est sud-africaine et elle habite en Afrique du Sud. تمام. انتبهنا أنه حطينا en لأنه féminin وكمان ببلش بحرف صوت. Il est sud-africain. Elle est sud-africaine. السود بالضم مثل ما هي. africain africaine. هلا التابلو ريكابيتولاتيف الجدول التلخيصي. راح نشوف تكملة الجدول اللي بالدرس الماضي. nous sommes نحن. هذا verbe être فعل الكون أنا أكون. nous sommes libanais par exemple. Vous êtes marocain. Ils sont français et ils sont françaises. Nous نحن. vous أنتم. هم هن. نيجي لverbe habiter سكنا. nous habitons. نحن نسكن en France. vous habitez au Liban. Ils habitent en Suisse. Elles habitent au Canada par exemple. راح ننتقل كمان نشوف عنا هون adjectif de nationalité masculin. كمان رتبتهم بحسب نهاية الكلمة. français française. فرنسي فرنسية. japonais japonaise. هدول نفس النهاية. نيجي لأمريكان أمريكان. سود أفريكان سود أفريكان. أفريكان كان. أمريكان أمريكان. آخر نهاية مشتركة عنا أنديان أنديان. إيطاليان إيطاليان. بنشوف بالنسبة لأحرف الجر ضفت زيادة عن الدرس الأول O avec X. بس يكون في عنا S نقول aux États-Unis. مثل بيبا هولندا بنقول au بيبا avec X لأنه جمع. au Japon aux États-Unis وبما أنه féminin فبنقول en France. رح ننتقل للإيماج interactive. طبعا الرابط رح يكون موجود بالوصف. Il est américain. Elle est américaine. أو على الفيسبوك. ننتقل كمان رح أورجيكم الكويز اللي حطيت لكم إياه. الرابط رح يكون موجود فيكم تشتغلوا عليه.
Je suis français, je suis canadien, je suis marocain. شكرا للمتابعة et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.